कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिला में आज चौथा लेक्चर मैं डिलीवर करने जा रहा हूं और हमारा टॉपिक होगा एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस या एंट्रोपी चेंजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। सबसे पहले हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का पता होना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको डिफरेंशियल चेंजेस के बाद अपनी इनिशियल स्टेट पे लाया जा सके, और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको डिफरेंशियल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के बाद कभी भी अपनी पहली हालत में वापस ना लाया जा सके। द प्रोसेस दैट कैन नेवर बी रिट्रेस्ड बाय डिफरेंशियल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब जरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को थोड़ा सा समझने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आइसक्रीम से ये एक बार दी हुई है, आइस बार, इसको हमने लिक्विफाई किया टेम्परेचर देने के बाद, और ये फिर दोबारा जब हमने इसको टेम्परेचर निकाल लिया या फ्रिज में रख दिया तो ये दोबारा सॉलिड बन गई। तो ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये रिवर्सिबल प्रोसेस शो हो रहा है। जबकि एक एग को जब हम पहले ये कच्ची हालत में लिक्विड सा होता है, इसको जब हीट दी तो ये पक के तैयार हो गया। अब ये कभी भी दोबारा ऐसी हालत में नहीं आ सकता, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही नेचुरली हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है, तो जबकि कभी भी हीट कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं जा सकती, तो कोल्ड से हीट का हॉट की तरफ ना जाना ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो करेगा। हम थोड़ा सा कंपैरिजन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का देखेंगे, फिर वापस टॉपिक की तरफ आएंगे। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड in order to obtain the initial state of the system. इसको यानी वापस ला सकते हैं हम। An irreversible process is a thermodynamic process that can never be reversed in order to obtain the initial state of the system. तो कभी भी सिस्टम को पहली हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। रिवर्सिबल में लाया जा सकता है, इरिवर्सिबल में नहीं लाया जा सकता। कैन बी रिवर्स्ड, इसको वापस असल हालत में ले आते हैं। कैन नेवर बी रिवर्स्ड, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। इन्फिनिट चेंजेस अकर इन द सिस्टम, इसमें इन्फिनिट लामहदूद चेंजेस आ सकती हैं रिवर्सिबल में, जबकि इसमें महदूद चेंजेस होती हैं। चूंकि रिवर्स प्रोसेस मुमकिन नहीं होता, लिहाजा चेंजेस की तादाद भी फाइनाइट या महदूद हो जाती है। देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जब हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो उसमें फाइनल और इनिशियल जो स्टेट्स हैं उसके दरमियान तवाज़न की कैफियत होती है, इक्विलिब्रियम की कैफियत होती है। जबकि इरिवर्सिबल में देयर इज नो इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम, किसी किस्म का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता। सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द आर्टिकल। हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बहुत थोड़ा सा तारफ कर लिया। द एफिशिएंसी इज लेस देन दैट ऑफ कार्नोट साइकिल इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट के मुकाबले में बहुत कम होती है, क्योंकि कार्नोट साइकिल कार्नोट इंजन में होता है और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% होती है, चूंकि आइडियल इंजन है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो कहना ये चाहता है किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो कि प्रैक्टिकल इंजन की पहचान है, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस जो कि किसी प्रैक्टिकल या रियल इंजन में इस्तेमाल होगा, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल की निस्बत, चूंकि उसमें साइक्लिक और रिवर्सिबल प्रोसेस इस्तेमाल होगा। This can be associated with less heat flow to the system or more heat flows out of the system. अब यूं समझें, HTR से हीट इंजन कम हीट लेता है और बहुत मामूली वर्क में कन्वर्ट करके ज्यादातर हिस्सा मोर हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम LTR को जाये कर देता है। लिहाजा
ہم کہہ سکتے ہیں جو سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کے مطابق جو پریکٹیکل یا ریئل ہیٹ انجن ہے وہ زیادہ تر حصہ سسٹم سے باہر پھینک دیتا ہے وداؤٹ یوزنگ ٹو کنورٹ اٹ انٹو یوزفل ورک. دا فارمولا آف انٹروپی چینج از کالڈ کلاسیس انیکویلٹی. تو انٹیگرل ڈی کیو اوور ٹی لیس دین آر اکول ٹو 0 اس کو ان ایکویلٹی کہتے ہیں. ناؤ اس انیکویلٹی کے دو حصے ہیں. دا ایکویلٹی ان ابو ریزلٹ ریپرزینٹس دا کلاسیس تھیورم اینڈ اپلائیز اونلی ٹو آئیڈیل اور کارنر سائیکل. یہ جو پیچھے ہم نے انیکویلٹی دیکھی اس میں دو حصے ہیں. ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ اس کو ہم ایکویلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں, ایک دفعہ انیکویلٹی میں. اگر ہم ایکویلٹی میں کنورٹ کریں تو وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ ہوگا کارنوٹ اور آئیڈیل ہیٹ انجنز کے لیے. اور سنس دا انٹیگرل ریپرزینٹس دا نیٹ چینج ان انٹروپی ان کمپلیٹ سائیکل, انٹیگرل کے اوپر وہ جو گول دائرہ ہے وہ بھی اسی چیز کو ہی شو کرتا ہے کہ آپ کا کمپلیٹ سائیکل ہو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے انٹیگرل ریپرزینٹس دا نیٹ چینج ان انٹروپی in complete cycle. The Clausius inequality applies to any real engine cycle and implies a negative change in the entropy on the cycle. In fact, آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ یہ جو ایکویشن ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک دفعہ یہ نیچے والی لائن اور یہ استعمال کروں تو یہ ایکویلٹی آ جائے گی, اور یہ ریورسیبل یا کارنٹ انجن یا کارنٹ سائیکل کے لیے ہوگی, آئیڈیل کے لیے ہوگی, جس میں نیٹ چینج ان انٹروپی وہ 0 ہوتی ہے. جبکہ اگر میں یہ نیچے والی لائن ختم کروں صرف لیس دین کا نشان بچے تو ان ایکویلٹی ہوگی لیس دین کی کیفیت میں ہوگی. چونکہ 0 سے نیچے ہوگی تو مائنس سائن انوالو ہو جائے گا. یہی وجہ ہے وہ کہتا ہے کہ the Clausius inequality applies to any real engine cycle and implies a negative change in entropy on the cycle. چونکہ 0 سے کم تو 0 سے کم 0 اور 0 سے کم مائنس, تو لہذا نیگیٹو چینج ان انٹروپی آ جائے گی. That is, the entropy given to environment during the cycle is larger than the entropy transferred to the engine by the heat from the hot reservoir. یہ بالکل آپ اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں کہ انجن جو ہے HTR سے ہیٹ لیتا ہے, اس کا کچھ حصہ یوزفل ورک میں کنورٹ کرتا ہے اور زیادہ تر حصہ وہ LTR کو یا انوائرمنٹ کو ضائع کر دیتا ہے. یہی بات وہ کہہ رہا ہے. دیٹ از دا انٹروپی گیون ٹو دا انوائرمنٹ ڈیورنگ دا سائیکل از لارجر دین دیٹ. یعنی کہ یہ جو لارجر لکھی ہے یہ جو LTR یا انوائرمنٹ کو ضائع کی گئی ہے یہ اس ہیٹ کی بنیاد پہ انٹروپی ہے. دین دا انٹروپی ٹرانسفر ٹو دا انجن, اور کس کی نسبت یہ کہہ رہا ہے؟ اس ہیٹ کی وجہ سے جو انٹروپی ٹرانسفر ہونی ہے انجن کو, جو کہاں سے لی گئی ہے؟ HTR سے یا ہاٹ باڈی سے. یعنی ہاٹ باڈی سے آپ یوں سمجھیں جتنی ہیٹ ہم کم لیتے ہیں کچھ حصہ یوزفل ورک میں کنورٹ کر کے زیادہ تر وہ پھینکتے ہیں ہم باہر LTR کو. یہ ساری یہ دو لائنوں کی یہی میننگ ہے. ونس اگین, دیٹ از دا انٹروپی گیون ٹو دا انوائرمنٹ ڈیورنگ دا سائیکل از لارجر دین دا انٹروپی ٹرانسفر ٹو دا انجن بائی دا ہیٹ فرام دا ہاٹ ریزروائر. تو یہ پریکٹیکل یا ریئل ہیٹ انجن کے لیے صورتحال ہے, اور یہ انیکویلٹی اسی پریکٹیکل یا ریئل ہیٹ انجن کے لیے ہے. جبکہ ایکویلٹی وہ ریورسیبل یا کارنوٹ انجن کے لیے ہے جس میں آپ کی ایفیشنسی میکسیمم ہوگی اور انیکویلٹی کے کیس میں ایفیشنسی منیمم ہوگی ایز کمپیئر ٹو کارنوٹ. اینی ریئل انجن سائیکل ول ریزلٹ ان مور انٹروپی گیون ٹو دا انوائرمنٹ. یہ جو بات ہم نے یہاں ڈسکس کی ہے بالکل وہ یہی بات یہاں کی گئی ہے. اینی ریئل انجن سائیکل جس میں زیادہ تر ہیٹ باہر ٹرانسفر کر دی جاتی ہے ول ریزلٹ مور انٹروپی گیون ٹو دا انوائرمنٹ. تو دیکھیں ہیٹ کا زیادہ دینا اس کا مطلب ہے انٹروپی کا زیادہ دینا, چونکہ جب کسی
سسٹم میں ہیٹ داخل ہوتی تو اس کی انٹروپی بڑھتی ہے، چونکہ رینڈمنیس یا مالیکولوں کا ڈس آرڈرنیس وہ بڑھتا ہے، ایز کمپیئر ٹو ٹیکن فرام اٹ لیڈنگ ٹو این اوور آل نیٹ انکریز ان انٹروپی. تو وہ کہتا ہے کس کی نسبت یہ زیادہ ٹرانسفر کی جاتی ہے انوائرمنٹ کو یا ایل ٹی آر کو، اس کی نسبت جو ہیٹ انجن لے رہا ہے ایچ ٹی آر سے، اینڈ لیڈنگ ٹو این اوور آل نیٹ انکریز ان انٹروپی. تو نیٹ انکریز ان انٹروپی کا مطلب ہے کہ اوور آل جو انٹروپی انوائرمنٹ اور سسٹم ہے دونوں کی مل کے اوور آل انٹروپی وہ بڑھ جائے گی. ٹو فائنڈ انٹروپی چینج فار ریورسیبل پروسیس، ہم نے پچھلے لیکچر میں ریورسیبل پروسیس کی انٹروپی چینج نکالی تھی، آج ہم ریورسیبل پروسیس کی انٹروپی چینج نکالیں گے. فرسٹ کنیکٹ دا پاتھ بٹوین دا ٹو ایکولیبریم اسٹیٹس ود ریورسیبل پروسیس. یہ اصل میں جب تک آپ انیشیل اور فائنل اسٹیٹ کو ریورسیبل پروسیس سے اٹیچ نہیں کریں گے تو آپ چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے، آپ ارریورسیبل پروسیس کی انٹروپی چینج نہیں نکال سکیں گے. لہذا پہلے ہم انیشیل اینڈ فائنل اسٹیٹس جو کہ دونوں کے درمیان ایکولیبریم قائم ہوگا ریورسیبل پروسیس کے نتیجہ میں، ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے پھر ریورسیبل کو ڈسکس کریں گے. اینڈ دین کیلکولیٹ دا انٹروپی چینج بائی یوزنگ دا فارمولا. یہ ڈیلٹا ایس چینج ان انٹروپی آئی فرام انٹیگرل فرام آئی ٹو ایف مینس انیشیل اسٹیٹ سے فائنل اسٹیٹ dQ/T. This method of calculation of entropy change for irreversible process becomes more clear with following examples. اب ہم اگزامپل کے ذریعے اس ایگزامپل کے ذریعے پچھلی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دا فری ایکسپینشن آف گیس از این ایگزامپل آف اٹس ریورسیبل پروسیس. کیوں؟ اس میں ہوتا یہ ہے ایک گیس کا سلنڈر ہے یا گیس باکس ہے، یہ ہم نے ایک پنچ کارک کے ذریعے یا اسٹاپ کارک کے ذریعے ہم نے ایک ایسے باکس کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے جس کے ساتھ پسٹن بھی لگا ہوا ہے اور یہ خالی ہے، اور باہر یہ ساری انسولیٹنگ والز ہیں، یہ ساری انسولیٹنگ والز ہیں. اب ہم دوسرے سٹیپ میں اس اسٹاپ کارک یا پنچ کارک کو اوپن کر دیتے ہیں. گیس جو ہے وہ زیادہ پریشر سے کم پریشر کے علاقے کی طرف، مراد زیادہ بھرے ہوئے علاقے سے کم کی طرف بھاگے گی، اور جب دونوں میں مقدار برابر ہو جائے گی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دونوں میں ایکولیبریم اٹین ہو جائے گا یہ دونوں باکسز کے درمیان، اور کبھی بھی گیس یہاں سے واپس ادھر نہیں آ سکے گی. تو یہ بیسیکلی ارریورسیبل پروسیس کی مثال ہے، یعنی کہ اس کارک کے کھولنے پر یہاں گیس یہاں سے نکل کے یہاں تک تو آ جائے لیکن کبھی بھی واپس نہ جا سکے، کب جب دونوں کے درمیان ایکولیبریم اٹین ہو جائے. یہ ارریورسیبل پروسیس کی مثال ہے. تو یہی چیز یہاں لکھی ہوئی ہے. دا فری ایکسپینشن آف گیس از این ایگزامپل آف ارریورسیبل پروسیس. کنسیڈر ٹو کنٹینرز ویچ آر انسولیٹڈ سچ دیٹ ون ہیز n moles آف آئیڈیل گیس، یہاں n moles آف آئیڈیل گیس کے بند ہیں، اینڈ ادر از ایویکویٹڈ اور یہ خالی ہے، اینڈ ہیونگ اے اسٹاپ کارک اور پنچ کارک بٹوین دا ٹو، اور یہ دونوں آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہیں اس کارک کے ذریعے ایز شون ان دا فگ. دا گیس رشیز انٹو ایویکویٹ کنٹینر، یعنی کہ گیس یہاں سے یہاں بھاگے گی جب اس کو کھول دیں گے. مراد یہ صورتحال ہم اٹین کر لیں گے کہ اس کو ہم نے کارک کو کھول دیا، اب گیس رش کرے گی یہاں سے خالی علاقے کی طرف. نو وین دا اسٹاپ کارک از اوپن دا گیس رشیز انٹو ایویکویٹ کنٹینر، مراد اس میں نو ویٹ از ریزڈ، کوئی یہ والا جو پسٹن ٹائپ یا ویٹ اوپر لگا ہوا ہے یہ اوپر نہیں جائے گا. اینڈ نو ورک از ڈن ان دس پروسیس، صرف گیس نے یہاں آ کے اس خالی جگہ جو کہ یہاں پر خالی تھی اس کو آکوپائی کیا ہے، اس نے کسی قسم کا اس ویٹ کو جو کہ پسٹن کی فارم میں ہے اس کو اوپر وہ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا، تو کوئی ورک ڈن نہیں ہوگا. صرف گیس یہاں سے یہاں آ کے جب دونوں میں مقدار برابر ہو جائے گی تو ایکولیبریم اسٹیٹ اٹین ہو جائے گی، تو کسی قسم کا نہ ورک ہوگا نہ یہ ویٹ یا پسٹن اوپر موو کرے گا. ٹو فائنڈ دا انٹروپی چینج چوز اے ریورسیبل پاتھ ان دا فارم آف آئسوتھرمل ایکسپینشن. اب مائنڈ اٹ، یہ صرف اگزامپل تھی ارریورسیبل پروسیس کی، تو اس کا کوئی تعلق نہیں آگے. اب ہم 3 پروسیسز ڈسکس کریں گے، آئسوتھرمل جس میں ٹیمپریچر کانسٹنٹ، آئسوبیرک جس میں پریشر کانسٹنٹ، آئسوکورک جس میں والیوم کانسٹنٹ. تو ٹو فائنڈ دا انٹروپی چینج choose a reversible path in the form of isothermal expansion
from initial equilibrium state PIVIT to final equilibrium state PFVFT. अब अगरचा अब इस आइसोथर्मल का इधर तल्लक नहीं है, लेकिन यूं ही समझें कि PIVIT वो इनिशियल स्टेट्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, और जब ये दोनों में गैस बराबर हो गई तो फाइनल इक्विलिब्रियम की हालत में प्रेशर PF, VF और टेम्परेचर चूंकि तब्दील नहीं हो रहा, चूंकि हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन लेने की कोशिश की है. ऑल्दो प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री एक्सपेंशन बट मैंने कहा जैसे ये प्रोसेस हमने कंसीडर किया है इसका एक्चुअल इसके साथ अब तल्लक नहीं है, बट इट इज यूज टू कनेक्ट द टू स्टेट्स. मगर हम सिर्फ ये बताने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब ये कॉक खोलेंगे तो गैस इधर से इधर जाएगी तो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, जस्ट ये शो करने के लिए. अदरवाइज आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कंडीशंस और हुआ करती हैं. तो वो कहता है द फार्मूला फॉर एंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज डेल्टा एस नेट चेंज इन एंट्रोपी इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल dQ/T. ये हमारी इक्वालिटी वाली इक्वेशन आ गई. चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर वही रहता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होती, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक ये DE इंटरनल जीरो हो जाएगी. 0 इज इक्वल टू DQ प्लस W. अब यहाँ माइनस इसलिए आएगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस चूंकि लेना शुरू हो गए हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका असल में हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन समझ ले रहे हैं कि जब हीट सिस्टम में दाखिल होगी तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा. जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ज्यादा हो जाएगा तो वर्क विल बी नेगेटिव, तो लिहाजा DW की जगह पे माइनस PdV आ जाएगा. ये आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ कि DW वो PdV के बराबर लिखा जा सकता है. तो अब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे. DQ बराबर PdV और DQ बराबर है nRT बाई VdV. क्यों? हम जनरल गैस ला PV इज इक्वल टू nRT से हम P की वैल्यू nRT बाई V यहां पर पुट कर सकते हैं. सो पुट वैल्यू ऑफ DQ इन इक्वेशन 1. ये जो पिछली हमारी इक्वेशन है इसमें यहां पर हम DQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डेल्टा S बराबर इंटीग्रल फ्रॉम VI टू VF. चूंकि वॉल्यूम VI से VF तब्दील हो रहा है, लिहाजा nRT log ऑफ VF ओवर VI आ जाएगा. क्यों? हमें पता है इंटीग्रल VI से VF dV ओवर V ये log ऑफ V होता है, जबकि अपर लिमिट VF और लोअर लिमिट VI तो log ऑफ VF ओवर VI बन जाएगा. चूंकि पहले log ऑफ VF आएगा माइनस log ऑफ VI आएगा, तो लिहाजा log के फार्मूला के मुताबिक log ऑफ VF और VI आ जाएगा. ये हम बहुत अच्छे तरीके से पहले इसका प्रूफ कर चुके हैं. तो यूं चेंज इन एंट्रोपी की जो फाइनल शेप आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आएगी वो NR log ऑफ VF ओवर VI, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस और जनरल गैस कांस्टेंट, और ये लॉग का फैक्टर है. दिस इज द एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस. फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि वो पिछले डायग्राम में हमने देखा था गैस फ्रीली यहां से मूव करके यहां गई है और इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, इसलिए इसको फ्री एक्सपेंशन गैस प्रोसेस कहते हैं. इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. यहां पर चूंकि पॉजिटिव का साइन है, बिकॉज VF इज ग्रेटर देन VI. यहां चूंकि VF के VI से ग्रेटर होने पर वर्क नेगेटिव हुआ और ये साइडें तब्दील होने पर सारी वैल्यू पॉजिटिव हो गई, और फाइनली भी इंटरनल एनर्जी में एंट्रोपी में चेंज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आएगी. अब हम आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं. इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी इरिवर्सिबल होगा. वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जीरो होगा, क्योंकि जब हम नीचे से हीट सप्लाई करेंगे सिलेंडर को या सिस्टम को तो सारे का सारा जो नीचे से ऊपर शिफ्ट होने वाला टेम्परेचर का फैक्टर है या हीट है वो ऊपर वाली गैस की इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी बढ़ा देगा, और जो आपका पिस्टन का
ऊपर वाला हिस्सा है वो फिक्स होगा, लिहाजा कोई किसी किस्म का वर्क नहीं होगा। जो हीट हम सप्लाई करेंगे सारे की सारी उसकी एंट्रोपी बढ़ाने में सर्फ हो जाएगी, यानी इंटरनल एनर्जी बेसिकली बढ़ाने में सर्फ हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमने रिलेशन पढ़ी हुई है, Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो यहां पर ये वही रिलेशन है हीट कैपेसिटी वाली कि dQV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड dt। तो dQV इज इक्वल टू NCV dt, प्रीवियसली आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। द एंट्रोपी चेंज फॉर द आइसोकोरिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, तो यूं डेल्टा S विल बी इक्वल टू फ्रॉम इंटीग्रल फ्रॉम I to F इनिशियल से फाइनल dQ ओवर T। नाउ चूंकि वर्क तो जीरो है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, लिहाजा टेम्परेचर इनिशियली Ti और फाइनली TF, लिहाजा जब टेम्परेचर इनिशियल से फाइनल तब्दील होगा तो dQV ओवर T हो जाएगा, चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। डेल्टा S इज इक्वल टू इंटीग्रल Ti से TF, dQV की वैल्यू प्रीवियस पे इसे हम पुट कर देंगे NCV dt ओवर T, फिर ये इंटीग्रल dt ओवर T log ऑफ T बनेगा, log ऑफ TF माइनस log ऑफ TI बनेगा, फिर लॉगरिथम के फार्मूला से log ऑफ TF ओवर TI आ जाएगा, विच विल बी अगेन पॉजिटिव। द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव, चूंकि आपका फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से ज्यादा है। किसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस में। वॉल्यूम तो बढ़ना नहीं, जितनी हीट दी गई वो टेम्परेचर Ti से TF तक बढ़ने में सर्व कर दी गई। आइसोबैरिक प्रोसेस, जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोबैरिक व्हेन गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। द वर्क इज डन बिकॉज पिस्टन मूव्स व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड इन सिस्टम। तो पिस्टन मूव करता है चूंकि, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होता है, साथ साथ प्रेशर बढ़ता है। द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे dQV थी, अब dQP है, वो NCV डेल्टा T थी, ये NCP डेल्टा T या NCP dt है। द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस आइसोबैरिक इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, बिल्कुल वही कुछ आएगा, डेल्टा S इंटीग्रल फ्रॉम I से F dQ ओवर T dQP ओवर T log ऑफ T, तो log ऑफ TF माइनस log ऑफ TI और लॉगरिथम के फार्मूला से NCP log ऑफ TF ओवर TI। जस्ट द डिफरेंस इज हेयर CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। इधर भी टेम्परेचर फाइनल बढ़ा और नीचे वाला कम है, इधर भी बढ़ा और नीचे वाला कम है। द एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस बिकॉज TF इज ग्रेटर देन TI। अलॉन्ग विद TF ग्रेटर देन TI, प्रेशर at final in this process the heated at constant pressure, constant प्रेशर होगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब पिस्टन मूव करता है तो पिस्टन के मूव करने से प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, लेकिन फाइनली वो कंपनसेशन होती है और उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। शायद मैं पहले प्रेशर को इंक्रीज होता हुआ कह गया हूं, लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहना है। टेम्परेचर तो Ti से TF होगा और प्रेशर बढ़ने लगेगा, लेकिन पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, जिसकी वजह से जगह खुल जाएगी गैस के लिए और उसका दोबारा प्रेशर वही का वही मेंटेन हो जाएगा, लिहाजा कांस्टेंट प्रेशर होगा। टेम्परेचर फाइनल इनिशियल से ज्यादा होगा और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसके बाद हम इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखें, एक चीज गर्म है, फर्ज करें एक ठंडी है, हीट गर्म से ठंडी की तरफ जाएगी और उस वक्त तक जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो किसी किस्म की हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पोर्शन टू द अदर पोर्शन नहीं होगी, लिहाजा द हीट ट्रांसफर प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, ये कभी भी वापस नहीं हो सकता।
consider two blocks having same mass m. इसकी mass भी m है, इसकी mass भी m है, and same specific heat c, और दोनों की specific heat वो c और c है. At initial temperature T1, इसका temperature T1 बहुत ज्यादा है and T2 respectively, और इसका टेम्परेचर बहुत कम है, और दोनों मैसेज को हमने दरमियान में इंसुलेशन की मदद से हमने सेपरेट किया हुआ है, यानी कि हीट इधर की इधर ब्लॉक हो गई है और ये ठंडे का इलाका उससे सेपरेट हो गया है. ये इंसुलेशन है. जब तक ये खत्म नहीं करेंगे और दोनों के दरमियान कनेक्शन पैदा नहीं करेंगे, हीट ट्रांसफर नहीं होगी. द ब्लॉक्स आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग बैरियर, ये वाला बैरियर वो कह रहे हैं. नाउ रिमूव द इंसुलेटिंग बैरियर, इसको हमने ये इलाका हटा दिया और एक कंडक्टिंग वायर या रॉड के जरिए दोनों को आपस में इन कॉन्टैक्ट कर दिया. इन थर्मल कॉन्टैक्ट द फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट इज ऑब्टेन्ड इन दिस वे. तो टेम्परेचर यहां से यहां शिफ्ट होगा, मतलब हीट यहां से यहां जाएगी, उस वक्त तक जाएगी जब तक T1 और T2 की बजाय TE, E फॉर इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में टेम्परेचर के लिहाज से ना आ जाएं. दिस इज इरिवर्सिबल. अब पॉसिबल नहीं है कि ये हीट दोबारा निकल के इधर चली जाए और यही वाली कैफियत आ जाए, इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल कह रहे हैं. बिकॉज वी हैव लॉस्ट द कंट्रोल व्हेन थर्मल कंटैक्ट इज मेड. जो ही थर्मल कंटैक्ट किया हमने दोनों के दरमियान, तो हमने हीट पर कंट्रोल खो दिया है. अब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा हीट के ट्रांसफर से, और ये कभी भी वापस ऐसी हालत में हम इसको सिस्टम को नहीं ला सकते. वो कहता है कि इंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर फर्स्ट ब्लॉक इज गिवन एज डेल्टा S1. इसके लिए पहले ब्लॉक के लिए 1 आ जाएगा डेल्टा S1. I से F यानी कि इनिशियल से फाइनल इंटीग्रल dq ओवर t, तो ये T1 से TE होगा. चूंकि शुरू में इनिशियली T1 था, या आप TI कह लें, बेशक T1 था, और फाइनल इक्विलिब्रियम TE है, लिहाजा T1 से TE इंटीग्रल होगा, और dq की वैल्यू हम mc डेल्टा t पुट करेंगे. चूंकि ये वाली स्पेसिफिक हीट C ये इस रिलेशन के जरिए ट्रांसफर होने वाली हीट से जुड़ी हुई है. dq इज इक्वल टू mc dt. dq इज इक्वल टू mc dt. जैसे dqv ncv dt था, या dqp ncp dt था, बिल्कुल ऐसे ही dq बराबर mc dt. नो mc, ये इंटीग्रल T1 से TE dt over t will become log of TE over T1. Now similarly for block number 2, initially temperature T2, finally equilibrium, we will be getting delta S2 integral I from I to F dq over t, T2 to TE, T1 to TE for first, and for second T2 to TE, because initially temperature of second was T2 and finally was equilibrium temperature TE. Cm dt over T, mc log of TE over T2. Similarly, same process will be adopted as was in first case. Now the total change in total entropy change, या total net change in entropy for irreversible process will be delta S is equal to this, and this will be added. So delta S1 plus delta S2 mc log of TE over T1 plus mc log of TE over T2. mc will be common, log of TE over T1 plus log of TE over T2. In case of addition, both log factors are multiplied. हम जानते हैं log a plus log b is equal to log of ab. So we can write delta is equal to mc log of TE over T1 into TE over T2. Now TE will be multiplied. Delta S will be equal to mc log of TE square, and T1, T2 will be simply multiplied with each other, T1, T2. The total change in entropy is positive. There is positive sign. So the total entropy change for this system will be mc log of T square over T1, T2, which will be positive. Now key points for this topic. In fact, जब हम कहते हैं
کہ किस चीज की इंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है। बेसिकली तो ये नेक्स्ट टॉपिक में इस्तेमाल होगा कि इंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन ये हल्का सा हम इसको पढ़ लेना चाहते हैं चूंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जिक्र आ रहा है। तो इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि तमाम यूनिवर्स की इंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहती है जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। वेयर एज जबकि द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन एन इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो यूनिवर्स की इंट्रोपी जो है वो इंक्रीज करती है। ये सेम चीज ही है लेकिन वर्डिंग डिफरेंट है। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस the entropy of the universe is constant, same thing, whereas in an irreversible process such as the transfer heat from a hot object to a cold object, मतलब हॉट से कोल्ड में जाने का मतलब है इरिवर्सिबल है, क्योंकि कभी भी हीट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो ये फैक्टर बेसिकली तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए बेस हैं, लेकिन हमें ये ज़हन में रखने होंगे चूंकि इसमें भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का जिक्र है। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज करती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप इसको अपने ज़हन में रखेंगे। क्लासियस इनइक्वालिटी, ये जो पीछे हमने चंद स्लाइड्स पीछे जो इनइक्वालिटी का यूज किया, तो ये देखें यहां हमने जो इनइक्वालिटी ये वाली यूज की है इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है कि हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लासियस इनइक्वालिटी प्रोवाइड्स द क्राइटेरिया फॉर द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस। कहता है कि हमें ये ही वाली चीज इनइक्वालिटी बताएगी, ये तीनों मिलके ये बताएंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। मसलन इंटीग्रल, ये आप कह लें डेल्टा क्यू बाई टी, डीएस भी चूंकि ये इंटीग्रल की मौजूदगी में डेल्टा लगा दिया हमने, डेल्टा क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि द एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो। अगर यहां पर इक्वालिटी आ जाए द प्रोसेस रिवर्सिबल, चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे हमने पीछे देखा था एडियाबैटिक प्रोसेस में पिछले टॉपिक में कि नेट चेंज इन एंट्रोपी या चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो, तो बिकॉज नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो लिहाजा अगर चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगी तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, और अगर लेस देन जीरो होगी, लेस देन जीरो होने का मतलब है माइनस साइन अटैच हो जाएगा, जीरो से कम जो भी चीज होती है माइनस होती है। द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड पॉसिबल। ये प्रोसेस एक तो इरिवर्सिबल होगा जो पहली हालत में वापस नहीं आ सकेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये पॉसिबल जरूर होगा। ये प्रोसेस यानी कि प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस बाकायदा पॉसिबल होगा, ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर डेल्टा क्यू बाई टी इंटीग्रल ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो द प्रोसेस इज इम्पॉसिबल, चूंकि इसकी पॉसिबिलिटी मुमकिन नहीं है। तो आपने जो पिछला आर्टिकल अभी पढ़ा है उसमें बुनियादी तौर पे इनइक्वालिटी के अंदर ये दो चीजें देखी हैं। जब बराबर था तो कार्नोट या रिवर्सिबल साइकिल था, और उसकी चंद फिक्रे मैंने इसके पिछले टॉपिक में कहे हैं जो अभी हमने पढ़ा है कि चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो। मगर इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो कि पॉसिबल हो तो एंट्रोपी के अंदर जो चेंज होती है हमेशा नेगेटिव होती है, और प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। लिहाजा ये आपका आज का टॉपिक जो है वो एंड हुआ। आपने जो पहला अपना टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट वो सॉल्व किया, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, कुछ बच्चों को मैंने उनकी खामियां खूबियां बता दी थी। चूंकि बाकी काम भी था तो लिहाजा बाकियों की आज मैं बता दूंगा। ओवरऑल टेस्ट मुनासिब था। कोशिश कीजिए बेटे, देखिए हम भी ये सारी बातें जानते हैं कि जो बच्चे एक दो पहले अच्छा टेस्ट भेजते हैं बाकी उसको कॉपी पेस्ट या
ان کے ٹیسٹ میں پیپ کرنے کی جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹا یہ کوشش کیجئے اس سے اوائڈ کریں، چونکہ آخرکار فائدہ آپ کا ہے بیٹے، ہمارا کوئی فائدہ اور نقصان اس میں نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں خود ٹیسٹ حل کریں تاکہ آپ اینالائز کر سکیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ انشاءاللہ دوسرا ٹیسٹ بھی آپ کو جلد بھیج دیا جائے گا۔ اس ٹاپک کو اچھی طرح اسٹڈی کریں۔ میں نے پہلے ٹیسٹ میں آپ کے تینوں ٹاپکس، تینوں لیکچرز وہ کور کر دیے تھے کہ ہیٹ انجن، ریفریجریٹر، کارنٹ انجن اور جو انٹروپی ان یا انٹروپی چینج ان ریورسیبل پروسیس، تو وہ میں نے آپ کو سارے کور کر دیے ہیں۔ اب جتنے ٹاپک آگے پڑھا رہا ہوں یہ اگلے ٹیسٹ میں کور کیے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ بیٹے، خدا حافظ۔